Mwanamkomori uwanie maziwa. Subuti, subuti, subuti Nashioni akonyo nzima na sarumaya, sarumaya na mlimaji, ufikize usongaji. Subuti, subuti, subuti Mwanamkomori uwanie maziwa. Subuti, subuti, subuti Nashioni akonya nzima na sarumaya, sarumaya na mlimaji, ufikize usongaji. Utwalia moja na sarumaya, mwenye ujuzi usubuti. Utwalie na sarumaya, mwenye ujuzi mwenye mwenye haki sarumaya. Kwezi wakomori mrunga wa harma radio kazima katiano, wakomori mrishile wa harma radio Mitamulo FM, wakomori mrunga wa harma ya television au radio ya Kinanchi ya Facebook FM, ili ujua zijiru harma nti ya hanyu hadani nga mdota sama wakana alikana mangarjuani sompango usararu kabil ama haitilafu za kiteknik itongeza shepindi shatu shale ushinu shenjeza mbavi ezlera kamalanda kaso handisi. Usikwale ununga sina mada itimbi muhimu ikaya o ngamjo handisa hahandani onva husu o aladiru lirema makatian harmaze prison bali nambala wakana waheya wade wasuli wade mjiro harmaze prison ikao ngunzuani hate prison moro no skwale unu sele harame prison hiyo harmaziara za hangu na kazifanya hiyo tuma prisoni wanika uhakikifo ho wade kayao ngo waremao wade wa wenefu na tuwenefu bahi shaholio ngamba wanatiti kauri dunga hani ngo wazingarao harma embidi ambwani abengo waruma duhazi wailewa itongeza wade unu ngabo watuni hao ngabo ikaya ongo harma mabanguzi no wade ngo shumpi yao abenge eti ni kwa message hiyo nijeni tekeleze banu nishemeze hajiku ya ukana adha waja wade mziro ulopirizo ya makatianu watine mabadika ngamjua detaye banu yareme maprizoni. Suala ikaya o mungoni mwele suala duba kanjoli biblia wajau lile suala lihalikia nao zetambu za arudhi ikaya wena usikuhusha miji na miji mndana mraya dahona daho ngwa juma uwana ede namna inu hatandi sababu mshinzi ya hizo nungo zinu hindi ele dala uhindi mimi ubedi lahudi yo wa mshangama wa hathuman wa Yusufa fumbamba ngamjubu huwa le suala lino harma zi habari zatu zinu waja unga jobiri lomba husuo le suala lihalikia nao le shirika la soneleki kayao wanurizamba o baadhi ya mikabala au baadhi ya maraia ngwaonao omwenje deketi zilera 24 kwa 24 cha arikeri kombabi rana usorufu ani mrungu ono hama bwana Junaidi kaya ole swali ngamjoli detaye bwana Junaidi hamango ndo na ujibwe mahutajiwa wa wananchi hama haukana mimi ngoni mwa ndo nakao mbesha message wanu akamweleza ewe Junaidi ngoro mzo mziro cha wandu wabiri harmo tum alhamdulillah rabbil alamin wanurizamba o baadhi ya majera shileka baadhi ya majera utoa swidi cha baadhi ya majera na wapara majera mingi
ngwa hondo mwenje waja harma shusanzwa ni waja u rondo habari kana mudiri jumla ulo hiyo bwana Claude katuse hazina hii omvo huso mwenje abona zimari zire mekoti upande huo wazafanishia tabakana maude kauti tutomba kauti shale uwo uliyo mbabi ujao la zimari bili swala lino harma zebarza tolezini mhuwa daula Colonel Azalia Usmani harma hutuba ya haya itekeleza harma mjwa mtuje hapara za janibu zilo kinyume naye wende wajiprepare harma za election za 2024 tamatiro bonzamani ye reaction ya opposition par rapport ya apeli inungio namna je edi ya logo ya habiliwa na izora isi ya hamba mtuje opposition ngwao harma position da hii ya masuala rijuzisa hena mndu ya oneso uoni wa hai kabla na janji harma zemada hizo na mniruhusu na ndisi harma madeka yao mtujibu shayo haki wajau rieleze mbabi wanduka ngwarangali yao yu haki mbani rieleze mbabi wanduka ngwarangali yao ngabo swale kalo ureje ukana wandu na mta ubeidi ni opposition mtido kadanya ubeidi au mtipara ubeidi au jao ubeidi bana ulanga zali ubeidi balange jao kana neclear sembabi wandu waile ukana kabati mru wa siasa wala mla so defiwa wakemru wa siasa atupora baba kapora niona harma bunjiro la hao au mahalisi hao au harma zere news hao amla so defiwa mraje wanu zakadwa bidi kabati mru wa siasa wao washashi mru wa siasa mimi ndungo mpara ni mtaharma interview owinji wa hao ndungo ni para kwanza warongowe kango anzo watekeleze zera aiza hao abange ani wandu ambo hizo na mtikelo ndo siasa au Moses na minja patatusha wandu walobeda ba Faransa enda tabaze move mazol emihindi ezibu mazol Faransa da yori tijayo kabati na poramba hanu harma bunji dola hao au harma mkonti wa hao au poro kantu wani vumbu harma mkonti wa hao abange na keradi so komor ristarabia dingosi bangarone dunia mwelewe mtagazaji we mdu hindi hazi hindi baba ne dunia ngarangali yao ristarabia dingosi lenga mtu anataka fana mpango la mina mndu arinja usele suala wala mndu unangali wa kaulanza wala hulwa wala badi dunia kero jo hedena mna hiyo na kera dinge ngosi ristarabia relewe au kwa ba haina teknolojia ndio yinji hena mndu gene fursa ikasorega telefoni yahe ya paro wando kaze nimero ngamziju wao mawapara ni bajado babuse ya musema suala jo ujibiwa ya usema suala jo ujibiwa chama entre parentheses mtiti na kaanza ni mbirilie shayoti mungoni ma ni masuala relo yawe kananiso kana mimi ndaparo para mndu wa siasa za mvu na paroda babunjo la kisiasa chamu bakari mweli nyangu o ndo siasa wa udongo jo ni para wadungo jo ni para we wamangonzoro ngo rwalo harmezi rwalo dan l'opposition ndao au mndu hebanu yambe au mndu na tsohabanu yambe mndu wa opposition bana mndu wa serikali bana yo kirile yinu ngabo alam shinzila haja ngabo ndongo dharura za haja na topare mndu concerna yo kiri ripare mndu concerne rimuzi sele suala dile shayo tina dia hatu yotina dia hatu donc ridiro na sokana banu ngabo ndukayao ngabo wandu riwali rizone sabanu yaukana hena mrika ukatsulungo modo Facebook FM yotile obahi zora ilabdaba kabano hena mru tsobungo modo Facebook FM hema stake ni adabu ya hatu ukasika na parola pisa mtu he adabu ya hatu emruo kanje wanu ngato block izotiza leo izori zamba chifana mpango tizamba ngasina bese zaidi ya mezi mfukare kana tirengeze ndo manaza hatu kena ukira be Facebook FM wake wandu adola pizza ni mjukara mweli nyola pizza ndaba mduka critic njaba mduka kaone sera ayi hao shauka na mndu ya dola pizza wandu no dia wandu mndu huo ngujota haba hanu wandu ajienje shatsinda banu ahungu to ba kontinua cheje so diri block ikaka tujibale harmo mwendo kamala anda wa Facebook FM ne demokrasia ka demokrasi timala pizo marhaba kamjonjia ukana rane jadiwaza wana biro prizo leo ka tujojibe message yenu wando ipartage hawinji
bati nikiwao tikatambi wao katina kopurizo shabona roati liwaza shabona dai leo na kaona baombi wa wanama silite chele tiziwao le sujet yasha msudini madi ikayao ngamjota samaha ni mparele zine kayo beke ikajibu le zina hilo shawa ndo jojohelewa wairi mpara o muwamba woi wandu mpara o muwamba ili wandu ile ndondo hakana mbio kana katujibiwa kaona mparele zina shangi wajibu lambe ili wandu ile ndondo embri mvumbo wa shamsudini ujele jina la muwamba ani karisa ala njeni ya beso mwa Komor hakana mindrume nanga mjozisiwa hani kauruma lazima utekeleze o wa Komor hena mru ndo tafsiri heli atoka ushinda tafsiri cha hiyo wajibu ya hatu wanalikwe barua hiyo nitekeleze barua muhimu kwa hena mkomor na bwe mashisho aishi hanambeje namba Komor ya ukana sheku sekaunde yafanya kwa hashikubali obahalikaundi hali yonge harma majitso kaya osha msudini dia we mndu mshahari garama majitso hafungwa dahari unesa ukana garama majitso ngutabiho nizamuhunda ngutabiho nizo yafanya na ngutsa osama uksoni mwa Komor ngujokana wa Komor kwa na humsami ngujokana ile dhambi yafanya kabati mtobole tushamone shamba bobedi kakujamba uruma unu sina husamihi ngamzambo banu izo anambia nzambe banu ngutsa samaha usoni mwa Komor heshe tindo yafanya buyatona bahanu bozambilia awumide ndume wahe ezakadwa bide ngutsa haja usoni mwa Komor nehena mndu joshinda ukana yeye mbaba wa wana mrumshaya kana wana ngombo mnezi mtukufu ya ukana hena mndu joshe message inu ako wana hahe holihonda ai kwa jarenda ndongo kwa jamruma sha yenda kahangalo wana no gutabiho bahanu yali yore namno wanahe walio tujonga wote banja porona na waona shele ke famia ijehe aba njamba zindwaji ngama boizo anambia gutabiho ni namno wanahe walio nguparo hena mkomor hena mrujo shinda au fundi Jibril bahani precise au fundi Jibril ya ukana wanawasha msudini ngwa hutajio msaada ukana mzazao hafu mbabao hafungwa beke fami ya mwana mshengwa lelo wana wanu cha yote sawa na mbaba na mzaze ndo nguparo msaada ya ukana wana hahe kwa message na usikundo fana mpaka mtekeleza ukana wana washa msudini muambwa kama muamba alike message ni tekeleze bana hizi habari yazihundo pirizo ya ukana wana ngwa tabihao amabozo anambia banu shajo utaji ukana yeye asafungwa dahari ngopirizo ngopirizo afungwa dahari so wana kwa darada nongo donc nguparwe maisilamu wasaidio wanahahe wanukaundi walio bangwa tabihao na eka tusiuha zidungo zinu ngazimtabishao donc kana ntekeleze message yo banu ya ukana shamsuli nimo amba nguparwe waisilamu hena mrujo jaidiwa yokano gusagutaho msan au wanu wadungwa ngalo wana mayatima okayengo nosokana wanaha banu ngwa mama yatima mbaba kati mzaze kati nguparwe ma zi association zinu au wanu wadungwa ngale mayatima wendo warengo wanaha wa walele okana we adhulumu mzaze kachucha dhulumu wana donc ngara mama jito izolizo na banjenza bebanu abametkana ntekeleze message hiyo raha nejadiwaza au rane janje harmo mpango na diwaza bonge yode message na nikoni samsudini muwamba njeni tekeleze mama katulo ile jei harma imakati ya jao bonge henda mru ntsina numero yaho wana ntsina numero yahe wana hahe sha besekati shilitire jei upirizo harma sigara shilitsa numero amjo litekeleza banu sha tunamba na mbena mna hiyo wana na wangaliwa adhondo wana hahi nguparo wa Komor nguparo wa Komori ya saidio wana hahi donc message muhimu ritekeleze banu hilo muhimu banu mina jokaya aisho kana message tekeleza banu kamjio harma message muhimu hawandi harma
emaba maziro ya jiriyo harma ya itema katianu uhusu problem za arudhi ikayao nusu yazo ngatongeza uzele harma tambu za mtula noroho. Message yinu mtunji harma message ya urongoza harma janibu na janibu amrongozo wa komora sharne janji harma message yinu ngamdo tekeleza mna habari mtiti kao yanga la juzi harma umjondruani miti para ni mashaba gondruani wanambia nende bango wanzo na message wanzo tekeleze kama laanda mimi mtangazaji tende harma umjondruani baada salatul jumwa tende tiswalie juma tiroha tunondungwa vura nao mambo hadisi yenu andwa sheno ndondo tunondungwa vura nao tuseta jiri hindi balanga mwandu watoto hauje hunu bahari juzi ukaurongo wa maarufu kwamba baundu ya wandu wavuvuni ngwa wanao na baundu wa ndruani na ila si baundu wa vuvu cha do mjwa vuvuni dongo onokana urongo wanai wafanya mna mavumole wana alhamdulillah rabbil alamin kaja kamziro njaulo hawa nja komelwa shamna mavumole wana ngamjua mashababi wadamu biti olana joya tj karturo ngonga rongo sha kanana le Zimbabwe mjondo wana ukana wanusi watangazaji ngasina dhimanku ngasina uruma huu rilindwa unuo harmai hazinu ikawa jiri nungo harma baya mandalinu mimi ubedile mshangamba emakatiwe ya hafa mze washindwani ya hafa tizijua beset di a 15 minuti we hafa ha source na kanyo la pitad yanambia mtangazaji source na kanyo la pitad katina zijua sihundi hanga ngami moroni shanja tujua ni he na ambe ukana ngabo mdu ya hafa harma baya mandalinu tende el maruf katina el maruf hata waka el maruf wala kuruni kwa jaka ujua kabala wala enda hula hafu tende ya titende gendarme titende police wakati gendarme tende hundu hiyo titende waziri wa habari za ndani titende madhamana wa serikali tende hiyo tende tifanya plus ya 1 heure de temps wala tijua kem wala sahafu tifanya plus ya 1 heure de temps el maruf sibaki hata emaiti to lwaranzi ibalo ngenda ndruani ngena ka ukandongo na bokana liguguniha niloliti emana zila hindi jato juani he wakati ula abanga mzelezo manjeleka do yasa ya ni hena bokana ngabo bala vuvuni na ndruani mwiso wake wandu wa vuvuni na ndruani walo moroni au walo bonze watanezo nonde jabokana ubaidi hata mharba twarmwensi lazima mwele wana mwandu wanokana ilati namna yo minimizeza jiri ilati namna upwasheo shanga we namna ya urongowa ili risisemize amani hauka yonde haza hatu lusamize amani yonde manamba ukana ngabo bambi ili ripoleze mbabi inajile katina paro ila rahata walongo wani kwa tazijua rahata tuambiani 10 minuti 15 minuti bola ya hafu tihata mboka ngabo mndu mruani ya hafar mabala vuvuni na ndruani ngabo mndu mruani au mndu mvuvuni au na mndu mruani hula moroni hamre meshonondi donc narkera diribali hiankli mwelewe hazirlo niyo inti hazinyangu na siri jitole ya iri mjulizeni maranzi jiru armensi hanu wanu nyinyi na mnuku kontroda honi hayo masihu au botasi habule radio habule tele yangaliezi jiri yesi sirili yo arme hazinu risimbu hao mtsana na masigu ruto ulala hunje hula kwende hula urongozwa nai udeziwa na mdofa na mwerisikinie hazini kwa rifanya hasibabu ndani ni wakomori iliri mjuliziani zijiri yo arme ntihani donc tikandani mambienu kana ni wala manduani mtelewe nai sisi hatudobama amani donc skaurume hikima ila ukanantiweze tsambara emaiti yejeka omwairu hail marufu ngela unruani awe dunia saizi jua yankilizi pole zambabi hata unajodo uzi onongala za saya shani wala direct na mbekawa wasaba fumru yidite mbalbala na zajiri donc sikahanza na bondu wanyokana msino manangu na mnduwa emida yori mihind mndu mitsanzania mahame na uhoza mitamihuti na plasi ya nruani na vuvuni woko eleko nruani wa hundu mitina uhunda hata
eko vuvuni wa hundu mitina hundu eni hindu najo kando kana parti yao njakana parti toka yonsi donc tikananile kele Zimbabwe hadisi inu hakana tsono bavu wa mavumolewano wa jiri harimo mjwa ndwani usoni mwa hadisi ina ndokana ila namna ya usisamize aman hakana yonde hazi hatu ndi aman haunje harimo hadisi inu ende namna inu hata ndi harimo mabayano handani jukumu inu na mimi ngamshemezo hajuku yokana jukumu inu ngariri hiawe madhamana wahe domain wana dungu matrikule eze arudhi na jukumu kuu harmeze hadisi zinu mabayajiri anu pia ngajiri wa sababu nde mahakama manonrosuli daraja ya upulana zito nga suwa mahakama eza kadwabidi ngazirejoyo harma bandhu ya wazee wa miji kaya o dwatongeza mabayanu ze ajali zinu zijirio eza jata vanu hena mndu mwenza arudhi wekadozisiwa hakana mrurithi arudhi ni amzae mi ubeidi jado juan ndo bakaka mina arudhi Tanzania na mitizwa tupata mdaza hangu ya masikini na nikubali mbo masikini ndiyo na nikubali mbo masikini shalewa yini waja ustarabu mazababi walo harame mijipia wandungo juhawa njarma arudhi watenge bangona dhamana mahakama bangona dhamana ulio hodomeni bangona madhamana walio homijini wado uze plus have million warenge similio wahanisizondo wala ili watu ushahidi kaze ardhi za hao ngabo jukumu kwa armele swala linu mnaka message leo inu ndapara ba message partage wako kusema na mwipartage ili imadhamana wa mji imadhamana wa mahakama imadhamana walo harme domain wale kana kwa jukumu kwa armele masuala yanu nile swala linu ngabo siku lijo ugonga ngabo siku ndo ujadiro wado faundu enji kati mndu mzima ikatwando waidi kabati miji watu mzima nzima ni mabayanu na sina mahakume kablia mabanu kajakaya harima miji hatu wababa hatu hakana wakaujua mipaka wakaujua kabadaka za pleziri zila za kishababi leo yinu shema za babi wada mbiti banga ujona fanya acte devant yandra abo domaine bo mahakama subhanallah na ono mahakama harima dawa ya plasi ya shitakinge na haki ya shitakilonge na haki zo zijiro mahakama banga kadajoka kajajudojiri harima hadisi ya mandizo ya rea shitakilo ngwauna haki harima hadisi ya manda inu donc na mabondokana nano wazee wa miji ikaya ngwadungo kiri ngabo wazee wa miji wadungo ni kwa envelope wende utoa ushahidi wa ndrabu wa arudhi zitoza hao bale mashababi waleka wahuzu wadoa ni kama pesa mtuhu wa mjini banu harimo miji pia ya henga zeje hadi sina yinu donc ni mahakama ngana jukumu kwa harimo swala linu lengo ndo plasi imatrikulewa isimu ndaru isimu nne plasi nzima eyo jukumu ya ndo yo jukumu ya he imadhamana walo harma service ya domeni yo jukumu ya hao walo atongeze mabayanu walo atongeze daraja yinu kabati dawa banu wasuli mabaya ekaketoda ndo tugoda mahakama ranzi mahakama ndo range hakiwani kawoi wala wale wajiwana ekosekasie hija ngejili yao miji chake tumjani madhamana mahakama kabati dhamana ulo mahakama wao washashi watuni kwa arudhi harma mabayano hata kama mawaziri wa mahakama waniko arudhi haurenga haki ya wandu waniko wandu kama mawaziri change duje makata oftoze listizo zema dhamana mahakama waliko arudhi hamanda zinu za magendo na mnainu ili waamie waniko wandu haki wandu waji nafanu alerti bana mekema dhamana wao katrosetro yewe nga wakati kao kama noshida metrize nongo zinu nga wakati kao kama no karo nzima jo ulawa shamjina mji kwa jo kwa lutinza hata wahise na wetu kumundani bamungu joni kwa arudhi bamungu joni kwa palesha mali bani waze wa miji nga mjoni kuwaze malize za envelope mwanikoze mali za envelope ili mnenge hakimu nikaonorwaji wabwacho waze wa mji tuo waze wa mji tuo wani kwa envelope wende watu ushahidi wanda wabona amin wallahi
billahi arudhu inu inika ya he mwana hoi waimba ya hahe mzeti jindobi ha kazijirio mijini pia waze waungwao. Donc hadisi zinu ngazadisa mijini ije mahakama shay jukumu kuu ndio harma service wadungo matricule ze arudhu zinu ha wadungo to wa makaratasi ze arudhu zinu watongoze mabanio jiri kwezi wako mori wakati uja serikali mnengeza hanu azma tunaona kana tujofanya list ya madhamana wa mahakama walikuwa ardhi za magendo hatanga waziri wa mahakama yani kwa ardhi ya magendo namna yinu waziri wa mahakama wao mashashi waziri wa mahakama watu ni kwa ardhi wao washashi badiba utajiru ardhi unangari juwao ebano mwana wa fulani utona bolala ebane ardhi ni hundu ndahu we mdumbabaho yatukana bano bolala ha shawaka hula plus ko mjini ardhi hundu ndahu ngasina vu zinza wazungu zinza wala pia harma miji pia hadi sininga zijiriyo awenge jukumu ngari serikali okana trop edaraje kwa sulinziro edaraje eltimera anzo ndo ulo hifa ngera bangara ndo matangani bara bangara ndo rajio elitwa sudaraja hamandiyo na rizimo mndo rahano ngo ziroze jajiri ozimo mndo ndawu lewe yinu tenenge plus nzima renika wandu wane wandu watano wabwa katira jabon hena mndo ya pareman yambeza munda ndadori hiziwa hena mndo tujopara bana to ushahidi wandu za mjiro mjini au mwananya au duzai plus yani kwa ola yando mahakama ndazinisiwa yatoa mali hata hamna kafabina hapla sika yao maskini katuka uziransi rende zatu rasira katuka uziransi rende zatu plus zinu ha wanumbuka wani yemna metera toka ulala wadaima hiho mbuya hansi wabanu wabona utajiri ha wanuko wana medabdala tamango na arudhi wazi ndo na baba hao na wahiho shewe mwana wa fulani donc hadisi nunga rjo yija na mimi ngamdoja wakati bana ngamdotoa list ya madhamana wa mahakama na madhamana fanu hazo domain na madhamana fanu hazo empo na madhamana fanu hazo harma services ndo ajika yao ngwaniko arudhi wa mandazinu ili utongeze mabanu leo kama zamangale aswira ya mabayanu ngamtungono kana do mahakama na ajali nziroze jiri arudhi zitoza hanu rujo onyeze arudhi zinu ona entre parenthèses mtiti na kanda nimtie shanga mjohuja harmale swala linu harma emakati ya jao kamjonjia harma swala zero lijiro pirizo makati yanu lihusuo prisonnier hawade mziro wanjia kaya wote na hambele kalima hakananga wana titu waredunga wanu shawade mziro wanjia harma ewazi ngazi njiao hamantungu na mabanguzi no wade unu ngoshupi yao kauti hundu mndu hantola ushahidi ya ukana hata edradolo muende iho waonesi wazenungozini waziono shawatodasa no wade unu ngomziro na ngoshumpi yao neze pirizo zijaya kabati banu bonjia ngabona wale wa shopisi wanjia wantungu na uhazuwi unjia malazimai ya lopirizo komye shinai lopirizo hezen tsanzi nezen kude zilo pirizo donc ngashemeza abantu hakijiku ni madhamana wa hedaula ukana prisonnier wala kaja mwenda ulo yafungeleza kizaza kibinadamu zi habari zijiro pirizo za wade unushupi yao kwa zaidi ya wandu wararuani watanu warandaru wakisawa zingarono wade unu wawola wazanizi hamawe nefu na mnaida haraka wajulondraza wade unu wandu wajue sababu wade unu haraka wangala namna wade unu uzihirilo no wade unu bada ulonzuani uridungo ngazija nuongo reme maprizoni makati yanu donc arshemezo hajiku wake wandu auni wandu mdungo hozani maprizoni ze prizoni neza hosiyo bangarudwaniyo kana wanadamu walo wenji kwa zeni bazilazo wahansa haya le jifiri bolilo jinji nyumba zito hosi wazito ni kwa produit c'est normal wandu wenji wabira nawe yabo mdungu falo wala kufano ntudaro kajaela wala fana nsubili kajaela c'est normal mabadi amanda yanu transmissible ya
ya wareme toka parao haraka prison ngebidoni ya hosi waranzi hata duko ndo shawiri waronga doktori waliwangalia wade unu ritsineglige rando ngonziro ze jajiri izo tizirengo prison leo akatendo prison leo gamzambo banu izo tizirengo prison leo ma prisonnier wa shemeza wanambia disio kabobeidi ngarifa wade unungo mziro wade unungo mziro longo shumpi yao ngabo wanadamu kaya wasawa wolo donc skalani vile babal madisinu rishemeze nyondika yao nyuhozi wale ma prisonnier ukana ado wade unu kotimangu waja rishemeze waja ura iso daula ukana bwana rais harma dunia kamili kwa ngenda harma fête de l'indépendance botoka grâce wanungonda harma idi botoka grâce badi ngo watu komori bwana rais neze prison zijaya saidina rais ize prison zijaya bwana rais shamrube wasawatimizi wa rujana yo prison kayo kwa ndo ngo misano wasawale mi wa rujana ngwendao wasina udonga ze shambuza dunga yabo watu ba bo ulala na ina usiku nga bantu bafungwao kama ngala namna ya huyo wandu wanu o watona zitindwa ziziro wandu wanu wale jeziwa au wani kwamba hazi zamu wanu wadofanya ukana ndela utinda le kare ngondo ndela washinje bala linzi swala jangu mnatifanya mza habari mnunge Facebook ngurungu mruka tujua kata toka uzingarwa tumamane ka prison ila keja hanto wa hafanda sirona mruka tujua kata toka uzingarwa wando keruke faranta uje hunu ufanya ndongo tiparone sekanga bo jovien watu ja hunu vacances atafanya itendo atamtijola mjomba hisho nonde wakana paro kana fikira kangujola prison hatimizimi sana mama hamira ru prison haifanya magobani donc mratifanya mza harma hadisi amanda zinu na stiliza harma vizilonga danger harma ndameka ngwa tabihao ngo harma hali nziro abonge ngarjo huja harma makati ya jao hakana zidakara kaziziwa ngazendao na ukaza kifu wajaunga mdubirila mbabi umva husuo mudiri jimla wahe soneleki bwana Junaidi ya ukana mrungu ono hama Junaidi ngujoka ujibwe mahutajoho wananchi ukananga sina mudabanu omwenje harma bao vya mikabala mtuwa harma inita mihuli kaodo nendao haku omwenje ngojao ranzi 14h hata intwabili 6h urengo nogwekao karataka uziona karataka uzienshi munjori kaona zile au ziraro bando mikabala ngwa ishio omwenje umtsana kamili ngwa ishio masiku kamili ngwekao karataka uziona hambabi anifatia na mnaijib abula vimarone sebada ukana rizamba bwana Junaidi ya ukana yewe ngo toshindo uruma atemala uri mshukuri ambe ukana banu hazingi inji bwana Junaidi waja omva kutoka branchement hotoka mungu tuko na time na branchement ya jabura shomwenje shangure ngo mezi sita na mezi mfukare rahaje jabura shomwenje hadisinu bwana mudiri jimla la demonde bio wananizo ngo zinu lewe ine shirika la hanu ekati ekambe homwenje mwinji etele hivi na mtione nziro na mjemlive etele bayo yo jukumi ya hanyu hama hadisi amanda bwana directori le bidio wende mbio za ngo zinu zikaze kifarma le shirika la Sonelek le shirika la Sonelek o wizi wahe mafura ibidu wende mbio kazi ngo zino kana lazima reme kote namna wakumwanga mona kwa tundo batabe mwenja abahayinu ngamzabonro na tsingazija bahi tabiwa hata nzuani mudiri jimla ulo Claude zenongo kasimbi hata mwalimu zenokati la tibari zambele uyinu yo beidi abomdo awunajoza bana bekati hula kama titabu shabala wakati usungo kaya tutomba kaka uti leo yinu worulo mwenje ni la vimara ndo mwenje nguo jabo mwenje ko turengwa sha keti hama de mezira la nyohuja akarma tabunzi leo yinu pomwenje uni hao la vimara mbe uzade akana shukurie ndo wenje zizio abange la vimara shukurie muliri jimla wa Sonelek bwana Junaidi hezi haziponda mwana zitanziani zitikaze kifubano nyekena uzia maudu kaufanya naye kakakara na uzamba ngaruto uzamba ngamhamyo na mimi ngamndoza babano shamba bibi yafanishia la demari lemekoti hakana si wanju mkadaka amin cha ehaziba kisha inji izinuzaize branchement ya lisino nyangu na masuala menji kayao ngaruto ya harma makati ya jao hamu iso kamdobirila hofubi rais wa daula hapa ala janibu zilo kinyume naye wende wake ensi watu aliye ni chaguzi 2024 ye opposition lo nangena mnaje ye
ye position haongio namna jese janibu zilo kinyume ne serikali ya Gwanzima engwa johenda ekwa na henda ngarusema swala yanu shangarjo wata ili rijonjwa maelezo harma ya makati ya jao hata mpaka dabo ngamdo tasama kaituka teze mbabileji haukana ladhima ridobirili ambabi reheza mbabileji ile wako morwa ile okana tinyangu sha na usiku ndo paro badile kamgo abenze hata mpaka dabo kaituka tirungwa nai mimi bedida mshangama wa hafuma na wesufumbama mdo tasama miadite na ngarjona na harma habari za saya na utasama ukanasika na mada za sana kana jenzi birile banu shahatabu za kitekniki tumalisu mpango musiku wa saa tena ngadore jelana rjertimiza ukana babakisha zinji ngabwe mada husu o mnade kaya wandu zamba o wenyo mnada ezo nunga tunga nazo menyeha kama lusoefu hajerende mwasiwe nane nezinunga ziyo abanga tungo menyeha na wonyi wasawalivi omnada unu sha mrumzima harengela duani hairende duka la makapwani na usie mchwai ulo yabo shangar johuja kananga bo dossier zai usie woi bati monole ngwanza to babisa shangar johuja ritowe ze dossier zai usie woi o chwa yanzo ya ufane ngam johuja nzitowe na ujaidia kamgwa benze Mwenyezi Mungu yarivukishe Mwenyezi Mungu yato kwa jundo magobani ya to haraka ya to harmaze tabu nziro zware mao ubedi la mshangama wa hathumani wa Yusufa fumbamba jama pia salama santum wa ilalika Subuti, mwana komo